Hello guys! Good morning! Welcome sa atong kamustahan ning adlong Martes. Ting bayad sa card. Hello sa atong mga kaigalan diha nga busy sa pagluto silang mga pamahaw, busy sa ilang pagchika-chika, busy sa ilang gipangbuhat sa ilang mga panimalay sa atong mga ginang ng tahanan, sa atong mga kaigsuonan nga nanikay sikay, naning kamot, nga mabuhi ibabaw ning kalibutan. So sa atong mga kigalaan diha, maayong buntag ilabi na sa 80 ka barangay sa 80 ka barangay sa tibuok syudad sa Cagayan de Oro, ilabi ng barangay Puntod, ang akong barangay nga gimahal, ng kaayo. So nata karong buntaga guys aron paghisgot kung unsa inyong sudan karong buntaga. Ako nakakaon ako ang akong sudan karon batong og nokos.